جی السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن اونلی آن 365 نیوز منڈے ٹو فرائیڈے 9 سے 11 بجے. میں نادیہ خان, زہیب حسن آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور آپ کو خبریں دے رہے ہوتے ہیں. کراچی میں کل بارش تھی اور اس سے پہلے بھی بارش تھی. نادیہ خان, اب پہلے مجھے وہاں کا بتائیں, ملیر کی سائڈ کا کیا حال تھا, آپ کی جو سوسائٹی ہے اس طرف؟ اچھا, یہ جب سعدی ٹاؤن میں پانی آ گیا نا بہت زیادہ, تو ادھر سے ہر طرف ہی ہمارے بھی ایریا میں تھوڑا سا ڈینجر ہو گیا. بڑے ہم دعائیں کر رہے تھے اللہ خیر کرے, تو خیر وہاں تک تو پانی نہیں آیا. میں سرپرائز ہوں کہ جتنا کل برا حال تھا نا, آج رستے ٹھیک تھے. بچے اسکول گئے ہیں, لوگ سب کام پہ گئے ہیں. ایک دن میں اتنی جلدی جو ہے نا کافی پانی کلیئر ہو گیا. تو اب وہاں کہیں کوئی پانی اس طرح کھڑا ہوا نہیں کہ آپ کمیوٹ نہ کر سکے. الحمدللہ تھنگز آر بیٹر. لیکن کل بہت گڑبڑ تھی. کل اچھا گڑبڑ تھی, لیکن کل گڑبڑ بھی کچھ علاقوں میں تھی. یعنی اسکیم 33 کا علاقہ تھا, وہ ٹربلڈ ایریا تھا. وہاں پر میئر کراچی بھی پہنچے تھے, پوری ٹیمز بھی پہنچی تھی, لوگوں کو ریسکیو بھی کیا گیا. ایک موقع پر فوج کے بھی اہلکاروں سے مدد دی گئی, فوج بھی طلب کی گئی, اور وہاں سے جو لوگوں کو ریسکیو کیا گیا وہ اصل میں ملیر ندی اور لیاری ندی, یہ دونوں ندیاں بفر گئی تھی. کل بھی آپ تو نہیں ہے, لیکن میں آفس آیا اور میں نے دیکھا بھی روڈوں پہ, تو مین چاراہیں اور دیگر جو شہر کی صورتحال تھی وہاں پانی نہیں کھڑا ہوا تھا اور عملہ کام کر رہا تھا, مشینری کام کر رہی تھی. اس لیے آپ نے دیکھا کہ کل بھی ٹریفک جیم کی صورتحال آپ کو نظر نہیں ہے, حالانکہ کل بھی بارش ہوتی رہی ہے. تو یہ کہ انتظامیہ نے بہتر کام کیا ہے اس بار بارش سے نمٹنے کے لیے, اور قابل تعریف ہے وہ. تو ہم آج کے شو میں بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا ہے. بالکل ٹاپ سٹوریز. پہلے تو تھوڑی سی ہم بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح, بانی پاکستان, ہمارے قائد, سب کے محبوب قائد. ان کی برسی آج منائی جا رہی ہے, 11 ستمبر ہے, اور جیسے انہوں نے ہمیں ایک آزاد وطن لے کر دیا, وہ ساری کوششیں, ساری ان کی جدوجہد سامنے, ان کے رفقا کی جدوجہد سامنے ہے. اور ہمیشہ وہی قوم ہے آگے بڑھتی ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں, اور سب سے بڑے محسن تو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. بالکل, اور میں کہتی ہوں یونٹی بھی ہم میں ہے, ہم نے دیکھا, فیتھ بھی ہم میں ہے ہمیشہ سے. ڈسپلن پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو قائد اعظم کی جو زندگی ہے اس سے متعلق ہم کچھ بات بھی کریں گے, لیکن آپ نے دیکھا کہ مزار قائد پر پروقار تقریبی ہوئی, اور مختلف ملک کے مختلف حصوں میں, مختلف شہروں میں آج تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا, اور بانی پاکستان قائد اعظم کو یاد کیا جائے گا. اچھا, دوسرا آج اہم دن اس حوالے سے ہے کہ 9/11 یاد ہے آپ کو, جس کے بعد یہ خطہ ایک دہشت گردی کی جنگ میں باقاعدہ کود پڑا. دنیا بدل گئی اس کے بعد سے. اٹس نیور بین دا سیم. 9/11 نے واقعی ری شیپ کیا دنیا کو. اس کے بعد سے نفرتیں, ریسزم, جنگیں, زیادہ ایکسٹرا جنگیں, اسیسینیشنز, یہ بڑا ایک برا نیگیٹو سلسلہ اس کے بعد سے چل رہا ہے. بالکل, ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے ہوئے, پھر جارج ڈبلیو بش نے فیصلہ کیا کہ وہ عراق پر حملہ کریں گے, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن, جو آج تک نہیں ملے, اور عراق کو تباہ و برباد کر دیا. بالکل. اور پھر افغانستان پر ہم اٹیک, اور پھر بہت ایک لمبی لسٹ ہے. اچھا, اگر وہ ایک واقعہ کہتے ہیں ہم نے جھیلی ہے دہشت گردی. بالکل, ہم تو وکٹم ہی رہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ ہسٹری میں یہ ایک واقعہ نہ ہوا ہوتا تو کیا ہوا, تو شاید مختلف ہوتی, بہت صورتحال مختلف ہوتی. یہ جو کانفرنٹیشن کی جو صورتحال بن چکی ہے نا, یہ نہ ہوتی. لیکن بات ہے کہ اگر کوئی کروانا ہی چاہے, کوئی چاہے ہی کہ دنیا کو بدل دیا جائے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ نہیں تو کچھ اور ہو جاتا. اور اب جو ہے, اب جو اگر آپ ڈاکیومنٹریز دیکھیں نئی, تو اس میں 9/11 کے بہت الگ سے شواہد اس میں ملتے ہیں. بالکل, ہر طرح کی کانسپریسیز بھی بالکل نظر آتی ہیں کہ یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے, what exactly happened, what could have happened. تو خیر, پاکستان اس دہشت گردی کے خلاف جو جنگ میں ہم لڑ رہے ہیں ابھی تک, ہم تو اپنی جانوں کے نظرانے بھی پیش کر رہے ہیں, اور ہم تو ہمارا تو عزم یہ ہے کہ ہم ایک ایک دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ لڑتے رہیں گے, دہشت گردی کے خلاف خاص طور پہ. تو آج یہ دو حوالوں سے دن ذرا امپورٹنٹ تھا, تو ہم نے آپ کو بتایا. اچھا, آج شو پہ ہم نے کراچی میں بارش اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں انتظامیہ کے, وہ ہم جانیں گے. اور گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ کے ترجمان, اسپوکس پرسن ہمارے ساتھ ہوں گے, سکھدیو صاحب, ان سے بات کریں گے. اچھا, پھر ہم ریسکیو 1122 کی کارروائیاں کیا جا رہی ہیں پورے ملک میں, وہ تو اس وقت ایفرٹس کر رہے ہیں, اور ہر جگہ ان کو ریسکیو ہو رہے ہیں. ضرورت محسوس کی جا گلشن میں بھی کل انہوں نے ریسکیو کیا ہے. تو یہ کراچی کی رین پر بھی, اور حیدرآباد وغیرہ میں ریسکیو 1122 کیا کام کر رہا ہے. تو ان کے ڈاکٹر علی کاشان, جی ایم آپریشنز ایمرجنسی 1122 کے ہمارے ساتھ ہوں گے, تو ان سے ہم بات کریں گے. اچھا, پھر ہم بات کریں گے سندھ پنجاب جو فلڈ ہے, پنجاب کا فلڈ, اور ہمارے نمائندے جیسے ہوتے ہیں فیلڈ پر اور اپڈیٹ کرتے ہیں. اور میں وہ سن رہی تھی کہ جو اس میں 4 لاکھ تک ہی شکر ابھی تک پانی آیا ہے گڈو براج میں اور سکھا براج میں, تو ابھی الحمدللہ سچویشن از انڈر کنٹرول. ایسے میں پتہ اب دعائیں کام کرتی ہیں. انسان کوئی کتنا امیر ہو, پاورفل ہو, کچھ نہیں کر سکتا اس نیچر کی پاور کے اگینسٹ. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم ہماری لائیو ہٹس ہوں گی, نمائندے کھڑے ہوں گے, فیلڈ پر موجود ہوں گے ملتان میں اور دیگر علاقوں میں, ان سے احوال جانیں گے. پھر ہم یہ جو کراپس وغیرہ
اور تباہی ہوئی ہے. کسانوں کا بڑا بہت یہ نقصان. نقصان دنوں کہہ رہے گھنٹوں میں ریٹ بدل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسا ہونا ہے. اور آگے اچھا, اور اسی کو لے کر آج کی خبر بھی تھی کہ وزیر اعظم نے ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے. ایگریکلچر ایمرجنسی اور ماحولیات سے متعلق ایمرجنسی کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وار فوٹنگز پہ کام کرنا چاہیے. اچھا, قطر سچویشن کی بات ہوگی اور اس کے ریئیکشنز جو آ رہے ہیں, اس پر ہمیں آپ نے بھی بات کرنی ہے کافی, اور ہم نے بھی بات کرنی ہے. میں تو کل بھی کرنا چاہ رہی تھی, پھر میں آ نہیں سکی, اسٹک ہو گئے. لیکن یہ کہ یہ اتنا مطلب حیران کن تھا, ایک دم شاکنگ جو قطر میں بات ہوئی. اس پہ ہم ڈیٹیل ہم بات کریں گے, اس اٹیک پہ بہت ساری باتیں ہم, اور ساتھ میں کرکٹ کی بھی بات کرنی ہے. اچھا, کرکٹ کی بات کرنی ہے. ایشیا کپ میں انڈیا نے یو اے کو ہرایا. وہ یو اے جو ہمارے ساتھ بڑا ٹف مقابلے چل رہے تھے, انڈیا نے 4 اوور میں میچ ریپ اپ کر دیا. اچھا, یو اے کو ہرا دیا 4 اوور میں. 20 چلو اوور کا میچ ہوتا ہے, سنڈے کو دیکھتے چیز کر لیا ٹارگٹ. سنڈے کو دیکھتے ہیں. اچھا, خیر سنڈے کو دیکھتے کھیلنے دیں ان کو بھی, تیار ہے بھرپور طریقے سے. اچھا جی, تو ان کا اپنے کرکٹرز کے اگینسٹ ان کا میچ چل رہا ہے ابھی تو. ہاں, وہ دیکھا ہوگا, وہ اس پہ بات کرنی ہم نے اس سیگمنٹ میں. اچھا جی, کراچی میں وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی. آج بھی جب آفس آ رہے تھے بارش ہو ہی رہی تھی, لیکن اس کی وجہ سے لیاری اور ملیر ندیاں کچھ دریا کا منظر پیش کر رہی تھی, اور سب وہاں پر دیکھ رہے تھے مناظر کے کس طریقے کے مناظر لوگوں نے دیکھے نہیں ہیں. اچھا, اس کی وجہ سے یہ جب اسکیم 33 کا جو میں نے کہا, تو متعدد علاقوں میں پانی داخل ہوا. M9, سوراب گوٹ, خمیسو گوٹ, لیاری ندی, ملی ندی, مچھر کالونی سمیت دیگر علاقے ڈوب گئے, اور یہاں وہاں ریسکیو آپریشن کیا تھا. تو ترجمان صد حکومت سکھدیو صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سکھدیو صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. مجھے بتائیے اس وقت صورتحال کیا ہے, انڈر کنٹرول ہے, ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا اسکیم 33 سے متعلق, اور تھوڑا سا اور اقدامات سے متعلق بتائیے. جی, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو اینڈ گڈ مارننگ ٹو ایوری ون یور ویورز. بالکل, ابھی جی سچویشن انڈر کنٹرول ہے. کراچی میں یہ جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن کی بارشیں ہوئی ہیں, آپ کو اکثر 3-4 یہ پوائنٹ سننے میں آئے ہوں گے, جس میں ٹھڈو ڈیم ہو گیا, لیاری ندی, ملی ندی, اور جو ہے M9 ناردرن بائی پاس اور نیو ہفتنار, کہ جہاں پہ آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ پانی یا سبمرجڈ ڈوبے ہوں. اس کے پیچھے ایک ٹیکنیکل ریزننگ ہے. ایز کمپیئر ٹو اگست, جب آپ نے دیکھا کہ پوری مین آرٹریز بنتی اس شہر میں, اس بار اس بارش میں شہر کی مین آرٹریز نہیں بنتی. یہ جو پانی آیا ہے جس میں آپ کا ٹھڈو ڈیم اوور فلو کر گیا, یہ ماؤنٹینیز وہ رینج ہے, ایک پہاڑی علاقہ ہے بلوچستان کے ساتھ جو لگتا ہے گڈاپ میں. یہ ڈیم آلریڈی اوور فلڈ تھا, کیونکہ آپ پتہ جولائی سے کنٹینیوسلی بارشیں چلتی آ رہی ہے, جولائی, اگست, اب سپٹمبر. اور اس بار سپٹمبر میں ایک بڑا انیوژل فنامنا دیکھا گیا ہے کہ مانسون جون جولائی تک تو ہوتا ہے, سپٹمبر میں مانسون, وہ بھی ڈیپ ڈپریشن, وہ اس طرح سے آ گیا. پھر جو ٹھڈو ڈیم اوور فلو کیا, اس نے جو پانی کو جانا تھا, کنیکٹ کرنا تھا عربین سی سے وایا ملیر ندی اینڈ لیاری ندی, کورنگی کازوے کے تھرو, کورنگی کریک کے تھرو. بیچ میں جو یہ علاقے آتے ہیں ناردرن بائی پاس اور M9, انفارچونیٹلی یہ کوئی ہماری گورنمنٹ نے نہیں بنایا, ناردرن بائی پاس ہم نے بنایا, نہ M9 ہم نے بنایا. ان کا ڈیزائن اتنا فلاڈ ہے کہ اس پانی کو کنیکٹ نہیں ہونے دیتا ٹھڈو ڈیم مالک کو بارش کے, اور اس جو ہے کورنگی کریک کو ان ندیوں کے ساتھ جو ملیر ندی ہے, لیاری ندی ہے, جس کی وجہ سے یہ جو سارے علاقے تھے اس M9 اور ناردرن بائی پاس کے ارد گرد, جس میں آپ نے ابھی بتایا اسکیم 33 ہو گئی, میرے پاس تو کوئی 30 سے زیادہ علاقے آ رہے ہیں. ایک کل آپ نے CM صاحب کے پریس کانفرنس جو یوگی کی کنٹونمنٹ جو ہے, میں نام لوں گا تو پھر میرے لیے کوئی ایشو ہو جائے گا کنٹونمنٹ. وہ جو کنٹونمنٹ بنائی گئی ہے, اس کے آگے جو ہائی رائزز بنائے گئے وہ گرین بیلٹ پہ بنائے گئے ہیں. تو یہ آپ نیچرلی ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی کاز ویز ہوں گے یا واٹر ویز ہوں گے, ان کے اوپر آپ قبضہ کریں گے, ان کو آپ بلاک کریں گے, تو نیچر از گوئنگ ٹو ہیو اٹس اون ریوین, دا وے وی سو ان KP, دا وے وی سو ان لاہور وتھ ریگارڈس ٹو راوی. تو کراچی میں بھی اس کی کنٹینیوشن, یہ نہیں کہ شہر کا پانی تھا, یہ ماؤنٹینس رینج کا پانی آیا, جس کی وجہ سے پورا ایک ایریا سبمرج ہوا انفارچونیٹلی, بٹ نقصان بھی کافی ہوا, اور مور دین 350 پیپل ہیو بین ریسکیوڈ. کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں, جس میں سے کافی ڈیڈ باڈیز کو ریکور کر لیا ہے, بٹ اٹس آن گوئنگ پروسیس. ابھی یہ اسپیل شہر سے باہر نکل چکا ہے, ابھی ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول, اینڈ ہم جو اس چیز کو منہ دے دیا ہم لوگوں نے, وہ انشاءاللہ جو ہے اس کو آگے بہتری سے ڈیل کیا جائے گا. صحیح, ہمارے لیے بہت ہی کہتے ہیں نا ایسا موقع ہے کہ ہمیں اب پلاننگ کرنی پڑے گی, سوچنا پڑے گا, یہ ایک نارمل بن جائے گا, یہ اس طرح کا سیلاب کے پیٹرن, پھر انڈیا کا پانی چھوڑ دینا. پانی از دا نیو ویپن, جو اور اس پہ ہی لڑائیاں اور اس پہ سارے مسئلے ہونے. تو کوئی اب آپ پلاننگ کی طرف بھی جائیں گے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے, ایک تو آبویسلی لوگوں کا جو نقصان ہے اس کو پورا کرنا, پھر یہ کہ آئندہ ایسے مسائل نہ ہوں. کیا چھوٹے جو ہیں آپ کے ڈیمز وہ سلوشن ہے کراچی کے لیے, آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ Nadir Sahab, I agree with you 100%. Climate change is a reality and urban flooding is also a reality. اب میں آپ ہی کی شو میں لاسٹ منتھ بیٹھا ہوتا, یہ 19-20 اگست کی جب بارشیں ہوئی, مشکل سے اس کو کتنا ہوگا, 20 دن ہوئے ہوں گے, 15 دن ہوں گے, ہم وہی بارش کی صورتحال پہ بات کر رہے تھے. کراچی کی جو نیچرل واٹر ویز ہیں, ایک چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی, جب سینٹرل گورنمنٹ کی بات ہے, ہمارے پاس پورا شہر نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہمارا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں آتا ہے وہ مشکل سے 1/3 آتا ہے, باقی 2/3 آپ کا مور دین 66% جو ہے وہ
फेडरल गवर्नमेंट, दूसरी लैंड ओनिंग एजेंसीज, उनके पास था, सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं था। जो कराची के साथ जुल्म किया गया माजी में 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, चाइना कटिंग, और ये जो वाटरवेज है, जैसे शादी गार्डन आपने बड़ा सुना होगा कल न्यूज में, और ये सारे जो इलाके हैं, या वाटरवेज, आप तालाब जो होगा, रिवर होगा, लेक होगा, उसको आप ब्लॉक करेंगे। जब बारिश होगी, नेचुरली द नेचर इज गोइंग टू हैव इट्स ओन रवेज। तो इस पे सबको मिल बैठ के ऑन बोर्ड आना पड़ेगा कि जो इंक्रोचमेंट्स हैं काफी, तो सिंध गवर्नमेंट ने इंक्रोचमेंट हटाई है। मैं आपको सिर्फ बता चलूं, 350 पीपल मैंने आपको कोट किए, ये वो लोग थे जो मलीर रिवर के बेड में बैठे हुए थे, मेजोरिटी, मतलब मलीर रिवर के बीच में जोगियां लगा कर बैठे हुए हैं, या लियारी रिवर के बीच में जोगियां लगा बैठे हुए हैं। आपने कभी सुना है कि आपने लेक और नदी के बीच में घर लगा बैठ जाए, फिर आप एक्सपेक्ट करें कि वहां से जी पानी नहीं आएगा? दैट्स वेरी अनरीजनेबल। तो इसमें सबको साथ आना पड़ेगा। सिंध गवर्नमेंट इज वर्किंग अलॉन्ग ऑल द एजेंसीज, और ये जो स्पेसिफिक जो स्पॉट्स पर आए हैं, इस पे भी हम काम करें। विल टेक ऑल द एक्टर्स ऑन बोर्ड। हम तनकीद नहीं करना चाहते किसी के ऊपर कि ये माजी में कौन गन छोड़ के गया, हम उसको क्लीन अप करें, नहीं। वी एग्री कि ये हमारी हमारी तो उम्मीदें आपसे ही है ना जी, बिल्कुल हमारी उम्मीदें आपसे। ये भी है कि 2 दिन से जो बारिश हो रही थी, जो हमने ऑब्जर्व किया, हमारे रिपोर्टर्स ने भी फील्ड पर मौजूद थे, कि 2 दिन बारिश होती रही, मुसलसल होती रही, ठीक है 70 मिलीमीटर हुई है, लेकिन आपने मुख्तलिफ ऐसा क्या किया? छोटे नालों की सफाई हो गई, क्योंकि शहर में वो सूरत हाल हमने नहीं देखी, पानी आया तो जब बारिश तेज थी, लेकिन फौरी तौर पर निकल गया, ये हमने खुद ऑब्जर्व किया। जी, वेरी गुड पॉइंट। जैसे आपने देखा था 19 अगस्त को एक मिसहैप हो गया, आपने देखा शारा फैसल पूरा सबमर्ज हो गया, तो उसके बाद आपने देखा मेन आर्टरीज बनती है। इस बार जो 2 दिन का ये स्पेल आया है, अर्बन फ्लडिंग हुई है, आपको मेन आर्टरीज कोई ब्लॉक नहीं मिली होगी। ये स्पेसिफिक पैच में हमें नुकसान हुआ है जो माउंटेनियस या पहाड़ी रेंज से ठड्डो डैम से पानी, मलीर नदी, लियारी नदी, उसके बाद ये सारे जो इलाके हैं, सुराब बूट, M9 और नॉर्दर्न बाईपास, ये सबमर्ज हो गए। इसका एक टेक्निकल रीजन था कि क्यों जो है फेडरल गवर्नमेंट ने इतना फॉल्टी लियारी एक्सप्रेसवे बनाया है, क्यों फेडरल गवर्नमेंट ने जो नॉर्दर्न बाईपास बनाया उस पर ड्रेनेज ही नहीं दिया, क्यों M9 आपने बनाया तो आपने वहां पे ड्रेनेज ही नहीं दिया, क्यों ठड्डो डैम से जब पानी आता है तो उसके ऊपर जो कैंटोनमेंट बनी हुई है या जो है वो एमिनिटी प्लॉट्स बने हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उसके ऊपर आपने हाई राइजेस कर ली। दैट्स अ सेपरेट डिबेट। ये एरिया इफेक्ट हुआ, बट नेवरदलेस इस बार सिंध गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड थी, तो इसी वजह से आपने देखा होगा सीएम साहब हिमसेल्फ वाज ऑन रूट। रात को 3:30 पौने 4 बजे सीएम साहब कराची पहुंचे, ये सैलाबी सूरत रूरल सेंस देख के। सुबह 8 बजे से ही वाज ऑन रोड्स। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हो, मेयर हो, पीडीएम हो, रेस्क्यू 1122 हो, एवरीवन ऑन हाई अलर्ट। तो इसीलिए हमें एक वो एज मिल गया कि इस बार इतनी तबाही नहीं हो पाई। अनफॉर्चुनेटली कुछ डेथ्स हुई हैं उन लोगों की जो मैंने आपको बताया कि मलीर या जो है ये अपना लियारी नदी के बीच में जोगियां बना के बैठे हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली आपको पता है पूरे मुल्क की आधे से ज्यादा आबादी है, मोर देन 45% लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। हाउसिंग का एक बड़ा इशू है, तो लोग अक्सर मेकशिफ्ट हाउसेस में रहते हैं जोगिया बना के। तो इस फिनोमेना पे भी काम करें कि उनको ऐसे कोई रीसेटलमेंट, अभी जैसे हमने उनको अपने कैंप्स में आर्जी रखा हुआ है, ये जो है सुराब बोट की साइड पे स्कीम जी 33 में कुछ जो है फलाई जा रहे हैं उनके साथ, बल्कि उनको राशन देना, उनको इंशाल्लाह रिहेबिलिटेट किया जाएगा कि दोबारा जो है ये अपनी जोगियां या कच्ची बस्तियां ये मली रिवर के बेड में या लियारी रिवर के बेड में ना लगाए। और दूसरी आपके शो के तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट करता चलूंगा, और मैं चाहूंगा आप भी इसको हाईलाइट करें, बिकॉज़ आप हमेशा फैक्चुअल बात करते हैं कि कल से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है अगेंस्ट शारा भुट्टो, कोई शारा भुट्टो नहीं डूबा। ये एक हमेशा जो है प्रोपेगेंडा किया जाता है, पता नहीं कि ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है तो काफी कुव्वतों से बर्दाश्त नहीं होता। पहली बात तो शारा भुट्टो की 25 साल तक की मेंटेनेंस इन गवर्नमेंट की नहीं, प्राइवेट फर्म की है, हमारा 1 रुपया। दूसरी बात, जो टुकड़ा पानी के अंडर आया है वो अभी तक ओपन ही नहीं हुआ था, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, उसका मुश्किल से 30% काम चला था, जिसकी वजह से वो बह गया। इस पे रिपेयरिंग कॉस्ट में सिंध गवर्नमेंट का 1 रुपया भी खर्च नहीं होना, और वो ऑपरेशनल भी है। शारा फुटबॉल जो ऑपरेशनल हिस्सा है 15 किलोमीटर का, इट्स वेरी मच इंटैक्ट चल रहे हैं वहाँ पे। तो आज बड़ी ट्रैफिक थी वहाँ, हम वहीं से आए हैं, ट्रैफिक थी वहाँ से ही आए। जी बिल्कुल। हमारा एक वो अनफॉर्चुनेट अलमिया है ना, मैं एक तजिया सुना तो उसमें कहते हैं कि लाहौर में जी 100 मिलीमीटर रेन हो जाए या इस्लाम जी, नहीं बड़ी दुख की बात है कि जब देखिए इतना हुकूमत काम कर रही हो, नेचुरल कैलेमिटी है, कराची में हो जाए तो कहते सुबह नया बना दो आप। बिल्कुल नहीं है कि ये ऐसा फॉल्स प्रोपेगेंडा, ये साइबर क्राइम है। मैंने तो बड़ी झूठी वीडियोस भी सुखदेव देखी हैं, एआई वाली बनाई हुई वीडियोस, पता नहीं क्या बिल्डिंग गिर रही है, ये गिर रहा है, वो इतना झूठ हो गया है कि इस वक्त इसका मुकाबला कैसे करें, इसको कैसे काउंटर करें। दिस इज साइबर क्राइम, लोगों तक सूरत हाल पहुंचाई कि थैंक यू। और नहीं, मैं कहती हूँ बड़ा गुनाह भी है, बड़े गलत फैक्ट्स फैलाना, आपने वक्त दिया और सिंध हुकूमत के इक़दाम से मुताल्लिक़ बताया। तो देखिए बिल्कुल कि एआई जनरेटेड वीडियोस भी बहुत सारी होती हैं और उससे आपको लगता नहीं है कि, और जो हो गई नहीं कराची में, तो हमने तो खैर देख लेते हैं अपने सामने, बाहर के लोग समझेंगे ओ इतना बुरा हो रहा है, ये हो गया वो हो गया। डोंट बिलीव एनीथिंग यू सी,
जी, ये बड़ी गलत बात है, मैं कहती हूँ, और बहुत झूठी वीडियोस मौजूद है, फिर लोग यूट्यूबर जो अपना मुंह नहीं दिखा रहे वो चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से, और देखिए मसाले लगा जहाँ हुआ के। है वहां जाहिर है हुआ है, लोगों ने देखा है, जी। लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है, वो खुद बता रहे हैं कि 350 के अरे करीब लोगों न्यूज को चैनल्स रेस्क्यू किया पकड़ते गया हैं, है। हमने दिखाया है, जो हो रहा है वो नजर आएगा चैनल पे, जो नहीं Exactly चैनल ऐसे पे नजर आ रहा ना, अच्छा, वो उसमें हो एक सकता तो है सिंध झूठ हो। हुकूमत के इकदाम, लेकिन सिंध हुकूमत ने रेस्क्यू 1122 से मिलके ये जो लोगों को रेस्क्यू भी किया है और जगह पर मौजूद थे, फील्ड पर मौजूद थे रेस्क्यू के एहलकार भी। तो डॉक्टर अली काशान ने हमें ज्वाइन किया, जीएम है, जीएम ऑपरेशंस हैं। डॉक्टर अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कल जो सिचुएशन रही और इससे पहले एक दिन पहले वो क्या सिचुएशन थी और कैसे आपने उससे डील किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने इतने अहम मौजू के लिए जो है हमारी एक्सपर्टी और हमारी चीज़ों को सुनने की कोशिश की। कल देखें, कल का दिन और इससे पहले एक दिन जो हमारे पास बारिशों का स्पेल आया, हम प्रिपेयर थे। अच्छा, प्रिपरेशन ऐसी थी कि पिछले जो 18, 19 और 20 तारीख को अगस्त को जो हमारे पास एक स्पेल आया था वो इससे वर्स स्पेल था, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन बिटवीन यानी अगस्त के अंदर ही कोई दूसरा स्पेल भी आएगा। बट मेट के साथ हमारी जो कोऑर्डिनेशन थी, उन्होंने कहा था कि ये 7 सितंबर के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि एक स्पेल आएगा। तो हम पहले से प्रिपेयर थे, हमने इमरजेंसी लागू की हुई थी अपने सारे जितने भी हमारे स्टेशंस हैं, ऑफिसेज हैं, उन पर। इमरजेंसी के अंदर होता ये है कि जितने भी इमरजेंसी पर्सनल हैं, जो भी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, उन सब की छुट्टियां ऑफ हो जाती हैं, सबके सब हाजिर हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टाफ के अंदर ये चीज़ देखने में आई है कि सारा स्टाफ मोटिवेटेड था कि जी खिदमत खल्क करनी है और लोगों को किसी ना किसी तरह अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। आपने देखा होगा कि हमारे लोग सड़कों पे मौजूद थे जो लोगों की हेल्प कर रहे थे। इसके अलावा मैंने आपसे शायद पहले भी डिस्कशन हुई है कि मेरी सर्विसेज इस इदारे में अमन फाउंडेशन के बाद SIHS के अंदर 1122 के अंदर 16 साल हो गए। मैंने कभी नहीं देखा कि हमारी एम्बुलेंसेज ऑफ रोड हुई हो या हमारी एम्बुलेंस की सर्विसेज सस्पेंड हुई हो। तो हम कभी सस्पेंड नहीं करते अपनी सर्विसेज को। इस कंडीशन में भी हमने तकरीबन 300 प्लस, कराची की बात कर रहा हूँ सिर्फ, 300 प्लस जो है इंटरवेंशंस की हैं, और जो कि लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस 95% से ऊपर की इंटरवेंशन होती है हमारे पास। लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस इंटरवेंशंस हैं जिनके अंदर अनकॉन्शियस पेशेंट भी हैं, चेस्ट पेन के पेशेंट भी हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के पेशेंट भी हैं, और RTA और इसके अलावा ट्रॉमेटिक इंजरीज के पेशेंट भी हैं। अच्छा, ये कल के दिन डॉक्टर साहब आपको किस नौयत की कॉल्स आ रही थी और किस टाइम पे ज्यादा कॉल्स रिसीव हुई? देखें, कल का जो सुबह का वक्त था वो तो लोगों को पता था। लोगों को देखें, ये तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जो हमारे पास एक अलर्ट जारी हो जाता है या जो नोटिफिकेशन आ जाता है, उससे लोग काफी मुहतात हो गए थे। सुबह के वक्त इतनी कॉल्स नहीं थी हमारे पास, लेकिन जब जैसे दिन गुजरा, लोगों ने अपने काम की तरफ जाना शुरू किया, ठीक है, हमारे पास कॉल्स का रेशियो बढ़ता चला गया। तो हमारे पास जो कॉल्स का रेशियो था, जो इंक्रीज कॉल का रेशियो था, वो 10 बजे के बाद से लेके शाम के 5-6 बजे तक रहा कि बहुत ज्यादा कॉल्स रही। अब यकीन करेंगे, कॉल्स हमारे पास 10,000 कॉल्स आती हैं डेली की, 10 से 12,000 कॉल्स, कराची की बात कर रहा हूँ सिर्फ। और वो कॉल्स बढ़ के डबल होकर हमारे पास तकरीबन 20 से 25,000 कॉल्स पर डे के हिसाब से हमारे पास आ रही हैं अभी। और किस नौयत की कॉल्स थी, मतलब? हाँ, कॉल्स और स्कीम 33 से मुताल्लिक बताइए, वहां से कितनी कॉल्स आपको मौसूल हुई? जी बिल्कुल। देखिए, इसकी 33 और गडाफ का गडाफ का जो एरिया है, वहां से देखिए, वहां एक तो कंडीशन ये है कि एम्बुलेंस की मूवमेंट बहुत मुश्किल है। तो हमने कुछ स्पॉट्स डिफाइन किए हुए थे कि उन स्पॉट्स पे हम अपनी एम्बुलेंसेस को भेजेंगे और वहां से पेशेंट को पिक करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रेटेजी हमेशा से ये रही है कि हम पानी में मूव कराते हैं एम्बुलेंस को। तो एम्बुलेंस पानी के अंदर जाने के बाद एम्बुलेंस, लाइट से बात है, एम्बुलेंस मैकेनिकल इश्यूज के साथ हो जाती है। तो हम ज्यादा पानी के अंदर एम्बुलेंस मूव नहीं करा सकते, लाइक 4 फुट 5 फुट पानी के अंदर हमारी एम्बुलेंस मूव नहीं कर सकती। तो वो स्ट्रेटेजी हमारी होती है कि कोई सेफ पॉइंट हो जहां पर एम्बुलेंस पार्क हो और एम्बुलेंस वहां से पेशेंट को पिक कर सके। अच्छा, जिस तरह की आप नौयत की बात कर रही है, तो हमारे पास कल के दिन जो केसेस आए उसमें ज्यादातर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि अब पानी पिछले दिनों का खड़ा हुआ पानी है, तो डेंगू, मलेरिया, इस तरह के केसेस भी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फीवर और जो पेनफुल इंजरीज होती हैं। अच्छा, इसमें इंजरी के केसेस भी, ट्रॉमेटिक केसेस भी ज्यादा थे कल हमारे पास, ट्रॉमा के केसेस भी आए।
एक दो ड्राउनिंग के केसेस भी थे जिसमें पता लगा कि जी बंदा जो है किसी गटर में चला गया, वहां से निकाला बंदे को। ऐसे केसेस भी हमने हैंडल किए हैं। और रात के औकात में, क्योंकि काफी वीडियोस भी हमने देखी, यानी हम कल की परसों की रात की बात कर रहे हैं ना, जी, नहीं परसों की रात की हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त जरा ज्यादा पैनिक सिचुएशन हमें इन इलाकों में, जो मैंने जिनका जिक्र भी किया शो पे, वहां नजर आई थी। तो वहां कितना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो कंडीशन ऐसी थी कि मैं खुद रोड पे था और गाड़ियों का रश इतना था कि आप समझ सकते हैं कि जी ट्रैफिक अगर एक पॉइंट पे जाम होता है या एक पॉइंट पे कहीं पे ट्रैफिक ब्लॉक होता है ड्यू टू फ्लडिंग या ड्यू टू जो रोड पे स्टैग्नेंट वाटर है, तो उसके नतीजे में ये दूर तक जो है ना ब्लॉकेज हो जाती है। उस कंडीशन में हमारी टीम ने लोगों को, जो हम कर सकते थे उस वक्त, हमने किया कि लोगों को पानी और लोगों को जो न्यूट्रिएंट्स, जो फूड अवेलेबल था, ड्राई फूड, ठीक है, वो हमने कोशिश की कि हम लोगों तक पहुंचाए। हमारे अपने वसाइल, हम उन वसाइल को यूज करते हुए जितना हम कर सकते थे हमने किया। बट थैंक्स टू अदर एनजीओज के वो भी एक्टिव हुई, उन्होंने भी काम करना शुरू किया। नहीं, तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि 4 फुट पानी से ऊपर गाड़ी वहां नहीं जा सकती, तो कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने बनाए हुए थे कि जी यहाँ तक आ जाएंगे पेशेंट, फिर वहां पहुंचते कैसे थे? मुझे ये भी था कि अगर उसमें उनके भी रास्ते में पानी है, पेशेंट है, तो रेस्क्यू एहलकार आपके पॉइंट तक जाते कैसे थे? जाते थे? हाँ, आपके एहलकार जाते थे, वो लेके आते थे, तो पेशेंट को जो अगर होश में ना हो फॉर एग्जांपल, उसको कैसे लेके आएंगे 4 फुट पानी से ऊपर की सिचुएशन में पॉइंट तक, पिकअप सबसे पहले पॉइंट तो मैं बताऊं कि जो हमारी एम्बुलेंसेज है ना, वो स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंसेज है। स्टेट ऑफ द आर्ट की मीनिंग हमने फॉलो किया है 911 को और लंदन एम्बुलेंस सर्विसेज। अच्छा, उनके अंदर क्या है कि सिर्फ स्ट्रेचर नहीं होता, सिर्फ जो क्लैप्सेबल स्ट्रेचर है ना, वो स्ट्रेचर नहीं होता। हमारे पास 2 मजीद चीजें भी होती हैं जिनको हम इस वक्त, खास तौर पे इस वक्त, ये रेनी सीजन में, क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते पानी के अंदर, तो हमारे क्रूज, आपको मैं तस्वीरें भी शेयर कर लूंगा कि हमारे क्रूज एक स्पाइन बोर्ड है और दूसरा फोल्डिंग स्ट्रेचर होता है। ठीक है, वो फोल्डिंग स्ट्रेचर ऐसा होता है जैसे आपने 2 लकड़ियों पे चादर लपेट के एक स्ट्रेचर बनाया है खाने के लिए पेशेंट को, उस तरह का स्ट्रेचर होता है जो फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होके एक रॉड से बन जाती है। उस रॉड को लेके हमारे स्टाफ जाता है और उस पे पेशेंट को उठाकर एम्बुलेंस तक लेकर आता है। तो ये काम, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाला जो फैक्टर है ना कि हमने पार्क तो की एम्बुलेंसेस, ठीक है, एम्बुलेंस पार्क की, एम्बुलेंस क्रू को पार्क नहीं किया। एम्बुलेंस क्रू को कहा गया जब भी कॉल आएगी आपको मूव करना। यस। अच्छा, आपको मुझे बताएं, बिल्कुल अनबायस्ड होके मुझे बताएं, ये जो हमने 3 दिन में सिंध हुकूमत ने रेस्क्यू 1122 पाक आर्मी की कैसे डील किया इस सिचुएशन से? काबिल तारीफ रहा ये, या फिर बहुत लैप्स आपको नजर आए? अनबायस्ड होके आप अपना ओपिनियन भी दीजिए, एक तो आप एफर्ट में शामिल ही रहे, लेकिन वैसे भी देखें, ये एक मुश्किल जवाब होगा मेरे लिए देना, बट मैं दूंगा जरूर जवाब इसका। देखें, इस दफा आपने देखा होगा जो लास्ट स्पेल हुआ था अगस्त में और अभी जो स्पेल हुआ है बारिश का, दोनों में फर्क है, विजिबल फर्क है, ठीक है ना। जब आपके पास अलर्ट्स आ जाती है ना, तो लोग मोहताद हो जाते हैं। लोगों में ये देखा है, लोगों में इतना सेंस है कि लोग मोहताद हो जाते हैं। जैसे स्कूल बंद हो गए, ठीक है, कुछ ऑफिसेज बंद हो गए, कुछ ऑफिसेज ने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया, तो लोगों का जो निकलना था घर से, ठीक है, वो कम हो गया। अब वो कम होगा तो जाहिर सी बात है कैजुअलिटीज या इससे रिलेटेड जितनी पैनिक कंडीशन होती है लोगों की सड़कों पे, वो वाली कंडीशन तो कम हुई, ठीक है। दूसरा ये हुआ गवर्नमेंट की तरफ से कि गवर्नमेंट ने तो अपना काम किया कि उन्होंने, आपने देखा होगा, जगह जगह कैंप्स लगाए, केएमसी वालों ने भी कैंप्स लगाए, हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने भी कैंप्स लगाए, जगह जगह कैंप्स लगे हुए थे कि लोगों को सर्व कर सकें, लोगों की खिदमत कर सकें, ठीक है। इसके अलावा जो एक और बेहतरीन काम हुआ वो ये हुआ कि ट्रैफिक के रूट्स डिफाइन कर दिए कि जी इस रूट पे पानी है, इस रूट पे मत जाएं, इस रूट पे पानी नहीं है, यहाँ से जाएं। तो आई थिंक कि जी इस दफा हमने काफी स्ट्रक्चर्ड काम किया है और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आइंदा वक्तों में शायद हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड काम कर सकें और बहुत ही वेल प्लान काम कर सकें। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। वाकई ये फैक्ट है कि इस दफा जो मतलब ये लगने के वाकयात या गटर में गिरने के वाकयात कम है, बहुत कम है, क्योंकि लोग नेसेसरी निकले नहीं। तो ये सब मिलके जब साथ काम करते हैं तभी जो है कामयाबी होती है, तभी जो है आपका डैमेज कंट्रोल होता है। और यहाँ ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल एक ब्रेक में लेना है, ब्रेक के बाद वापस बहुत सारी खबरें हैं, हैं, स्टे विद अस, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल, अब सैलाबी सूरत की बात करते हैं। अच्छा, बड़ा ट्रिकी डिसीजन है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले जब हम बात कर रहे थे
کہ اب بچانا ہے لوگوں کی جانیں بچانی, پھر اس کے بعد اگر آپ نے کتنی یعنی پھر فصلیں آپ کو تباہ کرنی ہے, بریچ کہاں کہاں کرنا ہے, یعنی اگر دیہات میں آپ نے پانی چھوڑنا ہے تو وہاں پہ آپ کی فصلیں بھی تباہ ہوں گی, گھر بھی تباہ ہوں گے, مویشی بھی مر جائیں گے. لیکن اگر آپ شہر کی طرف پانی چھوڑتے ہیں اس کے الگ مسائل ہیں, تو یہ بڑا ٹرکی سا ڈیسیژن ہے. ملتان میں اس وقت یہی سچویشن جو چل رہی ہے, اور واقعی جنہوں نے فیصلے کرنے کتنا مشکل فیصلہ ہے کہ بھئی نقصان تو ہونا ہے لیکن کم سے کم نقصان کیسے ہو. بالکل ایسے جلال پور پیر والا, شجاع آباد اور یہ مطلب علاقے ملتان کے, اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انتظامیہ فیصلہ لیتی ہے کہ پانی کو کس طرف ڈائیورٹ کرنا ہے. تو ہمیں جوائن کیا ہے احسن ارشد نے, جو کہ ملتان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جلال پور پیر والا سے, اور وقاص باقر ہمیں سکھر سے جوائن کریں. تو پہلے ہم احسن کی جانب بڑھتے ہیں. جی ملتان سے. جی احسن, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی آ رہی. جی احسن پلیز بتائیے گا کہ شیر شاہ بند پہ اس وقت کیا صورتحال ہے, کیونکہ ملتان سے تو بہت بری خبریں آ رہی ہیں اور ہم سب جو ہے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ خیر کرے. کوئی بھی ڈیسیجن آسان نہیں ہوگا, لیکن اس وقت کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل, ملتان کا جو شہر ڈوبنے کا خطرہ تھا وہ اب کافی حد تک ٹل چکا ہے, کیونکہ شہر کے 2 حفاظتی بند ہیں, ایک شیر شاہ بند اور دوسرا اکبر فلڈ بند. جو شیر شاہ بند ہے وہ اپنے ہائی کو جو میکسیمم لیول ہے وہاں پر ٹچ کر چکا ہے, لیکن اب جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے. انتظامیہ کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جیسے ہی اس سے تھوڑا سا لیول انکریز کرے گا تو بریچنگ کر کے اس کو جو ہے وہ یہاں سے پانی کا رخ موڑا جائے گا, لیکن اس سے نقصان یہ ہونا تھا کہ وہ سارا پانی جلال پور پیر والا جانا تھا, جہاں پر پہلے سے ہی اتنا پانی موجود ہے کہ وہاں پر شہر ڈوبنے کا خطرہ ہے. لیکن اب جو ہے وہ پانی کے لیول میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے, جس کے باعث بریچنگ نہیں کی گئی. لیکن ملتان کے جو دیہاتی علاقے ہیں وہ اسی طرح جو سیلابی پانی میں زیر آب آ چکے ہیں. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک سکندری پل ہے, اور اس کے پیچھے اور ایک شہری کو جو ہے وہ سیلاب متاثرہ شخص ہے, اس کو آتے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تقریباً 4 سے 5 فٹ کا پانی, یہ ایک روڈ ہے اور روڈ پر یہ پانی موجود ہے, اور یہ اس کے پیچھے گھر ہیں کافی زیادہ, اور گھروں میں جانے کے لیے وہ یہاں پر کشتی پہلے تھی لیکن اب جو ہے وہ یہاں سے ختم کر دی گئی ہے. لوگ گھروں کو جانے کے لیے اسی طرح سفر کرتے ہیں. تقریباً اس روڈ پر 4 سے 5 فٹ پانی ہے, اور اگر اس کے ساتھ تھوڑی سی فصلیں ہیں تو وہاں پر تقریباً 7 سے 8 فٹ تک پانی بھی جا پہنچتا ہے. پیچھے متعدد ایسے دیہات ہیں جو کہ مکمل طور پر سیلابی پانی کی نظر ہو چکے ہیں. اسی طرح شہر کے دیگر دیہاتی علاقے بھی ہیں جہاں پر یہی صورتحال ہے. لوگ آمد و رفت کے لیے اپنے سامان جو ہے وہ لانے کے لیے اور چیزیں لانے کے لیے یہاں پر اسی طرح کے گزر کر جاتے ہیں پانی سے. یہاں پر کیمپس لگائے گئے تھے لیکن اب کیمپس بھی کہیں اور شفٹ کر دیے گئے ہیں. اسی طرح دیگر جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. آدمی جا کے کتنی چیزیں لے آئے گا, کھانے پینے کی چیزیں ہوں گئی, بڑی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو اور یہ جو پیچھے سارا علاقہ ہے, درجنوں کی تعداد میں یقیناً گھر ہوں گے, دیہات ہوں گے جو ایسے ہی متاثر ہیں. بالکل ایسی بات ہے, پیچھے متعدد دیہات ہیں اور ہر گھر میں تقریباً جو علاقہ مکین کہتے ہیں کہ ہر گھر میں تقریباً ایک شخص کو رکھا گیا ہے, کیونکہ جانور اندر ہیں, ان کی حفاظت کے لیے وہاں پر ان کا رہنا ضروری ہے. اب وہ ان کے لیے روز یہاں پر آتے ہیں اور جو رات یہاں گزارتے ہیں, اس کے بعد جب صبح اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اسی طرح ان کو گزر کر جانا پڑتا ہے. تقریباً 6 سے 7 فٹ پانی یا 4 سے 5 فٹ پانی میں سے گزر کے روز اپنے گھروں کو جاتے ہیں, یا کچھ سامان انہیں دینا ہے تو اس کو لے کر جو ہے وہ آتے ہیں. یہ دیکھیں یہ شہری جو ہیں یہ آ رہے ہیں. اسی طرح متعدد ایسے شہری ہیں جو کہ یہاں سے گزر کر آتے علاقہ مکین بھی ہیں, روز یہاں پر ان کا آنا جانا اسی طرح آمد و رفت کا یہی سلسلہ ہے. کشتیاں پہلے ریسکیو کی جانب سے دی گئی تھی لیکن اب وہ بھی نہیں ہے. گھر کے اندر کچھ شخص موجود ہیں, اب اسی طرح آمد و رفت کا بھی یہی ذریعہ ہے, لیکن علاقہ مکین کہتے ہیں تقریباً ابھی 2 سے 3 ہفتے درکار ہوں گے اس پانی کو نکلنے کے لیے. اب جو ہے وہ تمام علاقہ مکین اسی طرح سے اپنا گزر بسر بھی کرتے ہیں, باہر کیمپ میں رہتے ہیں, اور جب چیزیں فراہم کرنی ہو تو پھر اپنے گھروں کو اسی طرح واپس لوٹ جاتے ہیں. ایسے ان کے لیے کچھ کشتیاں ہی ہوں کہ چلو ان کو, کیونکہ یہ بات صحیح ہے گھر کو گارڈ کرنا پڑا ہے. ایسے میں جو ہے کچھ لوگ اتنے بے حس ہوتے ہیں, پائرٹس بن گئے کہ جی ہم جا کے لوٹ مار کرتے ہیں, گھروں میں گھس جاتے ہیں, وہاں کوئی نہیں ہوگا, ان کا قیمتی سامان لے کے جو ہے لوگ چوریاں کر رہے ہیں اس وقت. تو اس لیے فیملیز جو یہ ہیں کسی کو وہاں چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ بھئی نظر رکھیں سامان پہ. لیکن ایسے چلے گا کیسے؟ لیکن کشتیاں ہونی چاہیے. اگر یہ ضروری ہے کہ میوٹ کرنا تو کم از کم کوئی کشتیاں ان کے لیے ہونی چاہیے. احسان کیوں نہیں؟
यहाँ पर 2 कश्तियाँ सैलाब के इब्तदाई दिनों में रखी गई थी, लेकिन 2 दिनों के बाद उन कश्तियों को यहाँ से मूव कर दिया गया, ये कहकर कि यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो कम हो चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 फीट और आगे जाकर 6 से 7 फीट पानी है। और ऐसा ही एक वाक़या अकबरपुरा का इलाका है, मुल्तान का ही, जहाँ पर पेश आया। शहरियों के घरों में चोरी के वाक़े भी हुए हैं, उनके घर से सामान चोरी किया गया, जिस वजह से यहाँ पर इलाका मकीन अपना एक फ़र्द जो है वो उस घर में छोड़ते हैं ताकि घर की हिफाजत की जा सके, जानवरों की हिफाजत की जा सके। यहाँ पर अपना सामान ले जाने के लिए जो है वो शहरी इसी तरह की आमदरफ्त का सिलसिला शुरू करते हैं, इसी तरह जाते हैं। और आगे जाके ये रोड है और ये रोड की सूरत हाल है, यहाँ पर 4 से 5 फीट पानी है और आगे जाकर पानी में मज़ीद इजाफा होता है, कम नहीं बिल्कुल होता। सूरत हाल हमें समझ में नहीं आई कि इस तरह कैसे चलता रहेगा आने वाले दिनों में, या आज ही कल कम तो नहीं हुआ पानी, ये कैसे होगा? पानी तो पानी ऐसा कम कोई नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। इंतजामिया कहाँ है, क्यों नहीं है बोर्ड्स वगैरह, क्यों कैंप्स नहीं है यहाँ पर, इनकी क्यों मदद नहीं की जा रही? वकास बाकर ने भी हमें ज्वाइन किया। वकास, आप सक्खर में मौजूद हैं, ज़रा सिंध में सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक बताइए, क्या इंतजामिया ने अपडेट किया है? जी बिल्कुल, सिंध में सुपर फ्लड का खतरा तो टल चुका है और सिंध में जो 9 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला आने का कहा गया था, वो अब इस वक्त तक हम ये वसूख से कह सकते हैं कि सिंध में अब सुपर फ्लड का खतरा टल गया। ताहम हाई अलर्ट है और गुड्डू बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में आज पानी की सतह 5 लाख क्यूसेक से जायद है। सक्खर बैराज पर 4,50,000 क्यूसेक से जायद पानी की सतह है। अभी चूंकि पंजनत के मकाम पर, जहां से पंजाब के तमाम 5 दरियाओं का पानी दरिया सिंध में कुड्डू बैराज से दाखिल होता है, वहां पर अभी हाई फ्लड सिचुएशन है और अभी 5 से 6 लाख क्यूसेक का मजीद सैलाबी रेला आना है। तो गुड्डू बैराज के मकाम पर आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान हाई फ्लड की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन सिंध हुकूमत के पास जो प्री फ्लड सिचुएशन थी, उससे निमटने के लिए तमाम इंतजाम थे। खासा वक्त सिंध हुकूमत को मिला और सिंध हुकूमत का जो इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अब इस दौरान टेस्ट हो गया मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में, कि सूबे भर में कहीं भी ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई कि कहीं कोई ब्रीच लगा हो, कहीं कोई जो कैनाल को में मसला आया हो, या कहीं जो इरिगेशन नेटवर्क है वहाँ पर कोई रुकावट आई हो। सिंध हुकूमत का जो इरिगेशन नेटवर्क है उस पर गुड्डू बैराज से लेकर ऑनवर्ड सक्खर बैराज से होते हुआ कोटरी बैराज और फिर बहिर अरब तक जो सैलाबी रेला है वो बआसानी पहुँचा है। इन हालिया सैलाबी तारीख में ही, सैलाबी दिनों में ही जो 5.5 लाख क्यूसेक से भी जायद का सैलाबी रेला बहिफाजत कोटरी बैराज से बहिर अरब में पहुंचा। अब आने वाले दिनों के लिए सिंध हुकूमत के इंतजामात मुकम्मल हैं। सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों बशमूल PDMA, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरीगेशन डिपार्टमेंट और दीगर तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स ने एक एक गांव को मार्क किया था, एक एक फैमिली को जो डेटा उनके पास मौजूद था कि किस तरह से अगर ऐसी सैलाबी सूरत हाल होती है कि 9 लाख से जायद का सैलाबी रेला आता है तो सुपर फ्लड डिक्लेयर किया जाएगा। और 16 लाख से जायद आबादी में 2.5 लाख से जायद खानदानों को आइडेंटिफाई किया गया था और वहाँ पर लाइव स्टॉक का भी जो उनकी वैक्सीनेशन के साथ साथ उनकी ट्रीटमेंट भी की गई। महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जो कैंप कायम किए गए वहाँ पर उनका इलाज किया गया। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल खासी बेहतर रही। सिंध का कच्चा एरिया जो कि दरियाई बेल्ट के साथ साथ है, जिसमें कश्मोर, सक्खर, घोटकी, खैरपुर के अजला शामिल है, जहाँ पर अब थोड़ी बहुत फ्लड सिचुएशन की वजह से वहाँ पर सैलाबी पानी दाखिल हुआ, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि खतरे के निशान से ऊपर की जगह पर हो। लोग वहाँ पर कच्चा एरिया में अब भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बेशतर को कुछ निकाला भी, यानी अंडर कंट्रोल है, आप ये बता रहे हैं, सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। एहसन से नादिया, अगर थोड़ा सा अभी भी कोई थ्रेट है कि भारत की तरफ से और पानी छोड़ा जाएगा? कुछ अभी आपको ऐसे अलर्ट्स मिल रहे हैं? और फिर ये मतलब ये पहले इतनी लेवल है पानी की, तो ये कैसे बर्दाश्त करेगा? जी बिल्कुल, PDMA की जानिब से ताहाल तो यही कहा गया कि अब मानसून का स्पेल ख़त्म हो चुका है, अब मुल्तान में मज़ीद पानी का खदशा नहीं है। लेकिन अगर पानी आता है तो सूरत हाल आपके सामने है। पहले 7 से 8 फीट पानी देहातों में मौजूद है। अगर मज़ीद पानी आएगा तो यहाँ पर तबाही के जो मनाजर है वो एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते। जलालपुर पीरवाला का मुकम्मल जो देहाती इलाके हैं वो डूब चुके हैं, वहाँ पर मुतअद्दिद हादसात भी रूनमा हो चुके हैं। शहर को बचाने के लिए हिफाजती बंद बनाए गए थे, लेकिन वो भी कोई इतने कारआमद साबित नहीं हो सके। ये मुल्तान डिवीज़न के तकरीबन तमाम इलाके, उनके देहाती इलाकों की यही सूरत हाल है। इंतज़ामिया जो शहर के मेन कैंप्स है वहाँ पर ज़रूर जाती है, लेकिन
जो ये देहाती इलाके हैं यहाँ पर ना तो कोई इंतजामिया की जानिब से आया और ना ही उनकी जानिब से कोई इमदाद की गई। मुतअद्दद अभी भी सैलाब मुतासिरीन ऐसे हैं जिनको अभी तक कैंप्स नहीं फराहम किए गए। 5 से 6 रोज हो चुके हैं, वो खुले आसमान तले मौजूद हैं। इंतजामिया की जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट ही दी जा रही है। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू। ऐसे में वकास बाकर ने भी ज्वाइन किया जी था। वकास भैया, ये ऐसी कोई इन्फ्लेटेबल राफ्ट टाइप चीजें होती हैं जो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती, वो अगर इन गांव वालों को देहातियों को मुझे एक चीज या जो छोटे शहरों में उनको दे सकते हैं ना। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए और क्या सिचुएशन होगी। यानी हम जो मनाजिर देख रहे हैं इतने हौलनाक मनाजिर हैं कि आप इतना पानी यानी 7-7, 6 5 फीट पानी में चल के जा रहे हैं और वहां लग ऐसा रहा है, ऐसा नहीं बता रहे कि वो जैसे खत्म हो गया जी, रेस्क्यू ऑपरेशन बस खत्म हो गया या नॉर्मल हो गई सूरत हाल और पानी खुद ही निकल जाएगा। 4 फुट 6 फुट 7 फुट तो पानी खड़ा है और अभी मतलब क्या सिचुएशन खराब नहीं है, एंड दे डोंट हैव अ सिंगल बोट। ये अजीब सूरत हाल बड़ी है। ये इंतजामिया को देखना पड़ेगा। अगर ये शो भी देख रहे हैं तो वहां पहुंचे भाई, वहां लोगों को जरूरत है, लोग अपने कैसे ये नहीं निकल रहे हैं। हमने तो फुटेज देख के हमें बड़ी हैरानी और परेशानी भी हुई है। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारी बातों पे बात करेंगे, ताज़ा खबरें और इंटरनेशनल भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर हम बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा थोड़ी सी दिमाग की बत्ती को ऑन करते हैं, थोड़ा आप भी सोचिए, हम भी सोचें, बिल्कुल अब सोचने का वक्त है। क्योंकि अगर अब नहीं सोचा तो फिर बहुत बड़े बड़े मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। क्यों? उसकी वजह है नुकसानात तो हो रहे हैं, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान सब कुछ हुआ है। 18 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हो गई हैं इस सैलाब की वजह से। अब आप अंदाजा कर लें कि ये एग्रीकल्चर हमारा कितना मुतासिर हुआ है। पिछले हफ्ते के नंबर्स हमने देखे कि 60% राइस की फसल तबाह हो गई है। कॉटन आपका तकरीबन इतना ही तबाह हो गया है। आपका शुगर केन यानी आपकी चीनी जो है वो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, और कितनी सब्जियां फ्रूट्स ले लें, सब चीज। अच्छा, ये तो खड़ी फसलें जो तबाह हुई हैं, इसके अलावा कितने महीने ये जो जमीन है ये काश्तकारी के काबिल होगी ही नहीं, इसको ठीक करने में महीनों लग जाएंगे, फिर आप तो शॉर्टेज। अब शहरी आबादी क्या या शहरी और देही क्या इस चीज का इंतजार करेगी कि कब काबिल काश्त होंगी, कब उगाई जाएगी फसल और कब वो दोबारा तैयार होकर हमारे पास आएगी, फिर हम आकर दुकानों से खरीदेंगे? ऐसा नहीं होने वाला। और महंगाई का इसके लिए आपने अभी तैयारी करनी है। बिल्कुल ऐसे तो क्या तैयारी करनी है? टाइम तो अगर इस वक्त हम समझदारी से काम करें तो बेहतर हो सकती है सिचुएशन। जैसे कि देखिए सिंध में कुछ बहुत सारे एरियाज हैं, वहाँ जमीनें और वहाँ लोग काश्तकारी नहीं कर रहे होते, अब करें। और इसी तरह पंजाब में या दूसरे सूबों में भी जो जगह जो जमीनें बहुत अरसे से लोग नहीं उस पर काश्तकारी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ मसला होता है या पैसे नहीं होते, नाउ इज द टाइम कि आप चाहे लोन लें या किसी के साथ जॉइंट वेंचर करें, लेकिन वहाँ गंदम चावल घरों में भी जगह होती है, इसी तरह बहुत से घरों में भी जगह होती है। खैर ये जानेंगे मुस्लिम रजा सैयद साहब ने ज्वाइन किया। जरूरी नहीं आपके पास मुरब्बे वगैरह हो, आपके पास घर पे गार्डन हो, टेरेस हो, आपके घर बहुत सारी जमीन हमारे होती है। बिल्कुल ऐसे जापान में हर जगह हो रहा है। मुस्लिम रजा सैयद साहब ने ज्वाइन किया, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। मुस्लिम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये सब आप ये समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि जिसकी हम पहले बात तो करते थे लेकिन उसमें ज्यादा इंटेंसिटी नहीं होती थी, लोग तवज्जो नहीं देते थे। अब हमें ये तवज्जो देनी है कि हमने मुख्तलिफ दीगर जराए, अल्टरनेट जराए ढूंढने हैं अगर अपनी जरूरियात हमने पूरी करनी है। ग्रो योर ओन फूड, ये है जरूरत। मैं तो इस मामले पे बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी तो आज हमें इस तरह सामने हमारा एक डिजास्टर आया है सैलाब की सूरत में, लेकिन चूँकि इस पूरी दुनिया में जो है वो फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है। यानी आप समझ लें कि about 400 people from Asia Pacific and about 600 from Africa can face acute starvation. ये तो वो हालात हैं, जबकि जो आम हालात में हमने हमेशा इसकी पेशन गोई हम कर रहे हैं और हम इसको देख रहे हैं। तो अब ये चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त एक एग्रो बेस्ड कंट्री है, हमारी ज़्यादातर हमारा इन्हिसार ज़राअत के ऊपर है और इतना बड़ी कैलेमिटीज़ को हमने फेस किया है, कर रहे हैं हम फ्लड की सूरत में। और जैसा कि मेरा ख्याल है इतनी अवेयरनेस है आजकल है, सबको लोग जानते इस बात को समझते हैं कि एक दफ़ा अगर सैलाब आ जाता है तो उसकी ज़मीन को न्यूट्रल करने के लिए टाइम चाहिए होता है बहुत। और देखिए मैं हमेशा ही बात ही कहता हूँ कि हमारे मुल्क में हमारे मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है और हमारे मुल्क में जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको हमें ग्रास रूट लेवल से ये अवेयरनेस देनी है। और ये क्योंकि मैं दे भी रहा हूँ, एक ग्रीन फोर्स मैंने कायम की हुई है और उसका मकसद यही होता है कि उन बच्चों को बताना कि हम कैसे हाउ वी कैन ओवरकम आवर
फूड सिक्योरिटी, तो ये मुस्लिम रजा साहब बताइएगा कि हम अपने घर में जो है किचन गार्डन्स कैसे ग्रो कर सकते हैं। इतनी ज़मीन कुछ लोगों के पुराने पुराने घर हैं, 1000 2000 गज के घर हैं और बिल्कुल ऐसी कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ आप कोई फिश वाला जो होता है ना, फिशरी, वो क्या कहते हैं उसको, फिश पॉन्ड्स होते हैं, वो आप वो कर सकते हैं। उसमें आप देखिए फ्रूट सब्जियां उगा सकते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, सदका जारिया भी है ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नादिया, जहाँ पर जिन लोगों के घरों में जगह है, लैंड मौजूद है, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन कर सकते हैं। जिनके घरों में लैंड नहीं है, यानी दे आर लिविंग इन अपार्टमेंट, यानी हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में तो वर्टिकल ग्रोथ हो गई है, ठीक है ना, और वो तमाम इलाके जो सैलाब से मुतासर नहीं हुए हैं, जहाँ पे ये कल्टीवेशन हो सकती है। मैंने तो इसको प्रैक्टिकली इसको प्रूव कर दिया है मेरे 400 प्रोग्राम है टेलीविजन पे इसी पर, कि आप अपने छोटे छोटे स्टूडियो अपार्टमेंट्स में भी यू कैन ग्रो अप टू 30 to 40% ऑफ योर डेली रिक्वायरमेंट। इसका हमारा सिलसिला ये है कि जो बेचारा हमारा किसान है, उसको कहाँ से हमारे प्रोड्यूस करेगा, उसको उसकी तो सारी जरिया राजी जो तो पानी है। तो सर बताइएगा हम कौन सी सब्जियां जो है खुद उगा सकते हैं, क्योंकि सब्जियों की शॉर्टेज पड़ेगी। मैं आपको 20 सब्जियां बता सकता हूँ। जी बताएं। जो कि आप ग्रो कर सकते हैं अपने घर में आसानी से। आप आलू लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं, बंद गोभी लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, शलजम लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें जमीन वाली कौन सी है और गमलों में हम क्या ग्रो कर सकते हैं? जी वो भी बताइएगा कि अगर सिर्फ गमलों की जगह हो तो। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए मूली आप गमले में लगा सकती हैं, बंद गोभी गमले में लगा सकती हैं, शलजम गमले में लग सकता है, गाजर लग सकती है, मटर की चूंकि क्रीपर होती है तो उसके लिए हमें ज़मीन चाहिए होती है। इसमें बड़े, जिस तरह मैंने अपने रूफ टॉप के ऊपर बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं प्लास्टिक के, उनमें ये बेलें लगा दी हैं। प्याज लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं। और इसके लिए कोई खास वेदर की जरूरत भी नहीं है ना, ये भी लोगों के जहनों में है। कराची, लाहौर, कहीं भी है आप उगा सकते हैं। मैं नहीं, देखिए मैं इस वक्त आपको जो बता रहा हूँ, ये इस वक्त जो मैं शॉर्ट लिस्ट जो मैंने आपको की हैं वेजिटेबल्स, ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं ये इनका यही सीजन है लगाने का। मजेदार बात ये सर्दी के सीजन है, सर्दी की क्रॉप्स है सारी ये, और आप आसानी से लगाते हैं। कराची का जो चूंकि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है तो यहाँ तो हम पूरे सारा साल ये चीजें लगा सकते हैं। और जी अच्छा सर, इसको थोड़ा सा ना आज जरा एक्सप्लेन कर दें थोड़ा और कीजिए। चलो अब मैं करना चाहती हूँ, मेरे पास ये मेरे पास टेरेस है, अब मुझे बताएं मैं मट्टी का मैं क्या, मुझे चीजें क्या क्या चाहिए, मट्टी, गमले किस तरह के हों, बीज कहाँ से मिलेंगे मुझे, और मैं कौन से ऐप से इंफॉर्मेशन ले सकती हूँ या साइट से? बहुत आसान है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ग्रो बैग्स आते हैं, इसमें हमने 12 इंच के भी आते हैं, 24 इंच के भी। आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, कितनी एक छोटा सा आपका टेरेस की है उसमें आप रख दें ग्रो बैग होते हैं कपड़े के। उसके अंदर मैंने एक क्या काम किया कि उन्होंने एक तरीके से एक ऐसी आइडियल सॉइल बता दी है, लोगों को बताता रहता हूँ मैं, जो आप बनाकर अपने यहाँ रख लें आराम से। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, आराम से ग्रो कर लें। उसमें क्या होता है, एक बालू मिट्टी जो हमारी कराची में बालू मिट्टी होती है, पंजाब वगैरह में फल मिट्टी होती है, यहाँ पर बालू मिट्टी रखिए, 20% उसके ऊपर कंपोस्ट डाल दें, 20% में गोबर की खाद डाल दें, और उसके बाद उसको मिक्स करके उसमें शुरू हो जाए। और ये कोई कतई मुश्किल काम नहीं है। और आप यकीन करें कि इस वक्त पूरी दुनिया में लोगों ने इस तरीके से अपनी फूड सिक्योरिटी को सिक्योर कर लिया है। सर जापान की मिसाल हमारे सामने है, दीगर जो ममालिक हैं जहाँ पर होता ही नहीं है, उनकी मिसालें छतों पे किया हुआ लोगों ने काम करना चाहिए। क्यों नहीं? मैं तो खुद पाकिस्तान में पायनियर रूफटॉप गार्डनिंग का, वर्टिकल गार्डनिंग का और किचन गार्डनिंग का, क्योंकि मैं यही कहता हूँ कि चूंकि हमारे पास अब जमीन स्क्वीज हो रही है, हम वर्टिकल जा रहे हैं, तो हम पूरी दुनिया में आप देखिए, सिंगापुर चले जाएं, बैंकॉक चले जाएं, आप चाइना चले जाएं, कहाँ पे सब वर्टिकल ग्रोथ हो रही है सब। अच्छा, और इसमें मुस्लिम रजा साहब मैं वीडियोस में देख रही थी कि जो वर्टिकल आप उसकी बात कर रहे हैं ग्रोथ की, वर्टिकल फार्मिंग, उसमें एक गमले में एक प्लास्टिक की कोई ऐसी सी चीज लगा देते हैं, कोई बड़ा सा कोई रॉड सा पता नहीं क्या कुछ होता है, उसमें मट्टी और जगह जगह से ना जैसे हाँ ये लीफी वेजिटेबल्स जो है खास तौर पे, वो पालक, सैलेड लीव्स, वो जो है ना पत्तों वाली चीजें, वो आप इतने मजे से उसमें बहुत ज्यादा उगा लेते हैं एक गमले से। सिर्फ एक गमले से ढेर सारे जो है आपका उसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं। अगर आप कभी मेरे रूफटॉप पे आए हैं, उसकी बल्कि शायद फुटेज आप लोग चला भी रहे होंगे, तो आना ही पड़ेगा, अब तो जरूर आएंगे, जरूरत है। एक गमले में पानी देते हैं, वहां से पानी दूसरे गमले में जाता है, वहां से तीसरे पॉट में जाता है, चौथे पॉट में जाता है, और इस तरह हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी कर रहे होते हैं। हमें तो पानी का भी कोई मसला नहीं होता उसमें। उसके अलावा हाइड्रोपोनिक्स एक सिस्टम है, उसमें भी आप यू कैन ग्रो योर वेजिटेबल्स। अब चक्कर ये किसान जो है वो इस वक्त तो बेचारा अपने मामला में उलझा हुआ है, वो कहाँ हमें फीड करेगा 25 करोड़ पॉपुलेशन को। तो इस वक्त ये हाई टाइम है, स्कूलों में मैं चाहता हूँ कि आप
اسکولوں میں. اچھا اور سر لوگوں مجھے کا ایک اور awareness مسلم صاحب campaign ایک اور چیز بتائیے گا, وہ ہزار آپ کی فیلڈ, لیکن یہ کہ لائیو اسٹاک سے بھی ہم بہت بڑے بڑے گھر ہیں کراچی میں, آپ نے دیکھا ہے پورا سینٹر لائیو اسٹاک بھی ذرا رکھے نا, یہ بھی ہم نہیں. بالکل, میں اصل میں ابھی آنے والا تھا اس بات پہ, لیکن ہم نے اس سے پہلے یہ کوشچن کر لیا. میں زیادہ یو آر کوائٹ بریلینٹ اباؤٹ اٹ. دیکھیں میں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ مرغیاں پالی ہوئی ہیں, تاکہ ان مرغیوں سے جو ہمارا جو ایگریکلچر ویسٹ, جو میری آپ سمجھ لیں کچن گارڈننگ کا جو ویسٹ ہوتا ہے, وہی ان کو آرگینک فیڈ کرتے ہیں مرغیوں کو. اس سے جو انڈے ہم ملتے ہیں وہ ہمیں آرگینک ملتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کو چھوٹی سی جگہ ہے تو آپ ایک بکری پال لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ سنت نبوی بھی ہے اور اس کی بڑی برکت ہے یہ. اور بس وہ شہروں میں ہو گیا نا, کول نہیں ہے, تو اب اس کی وجہ سے ٹرینڈ ختم ہو گیا نا. شور کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر نیبرز شکایت کرتے ہیں, لیکن یہ کہ دیکھیں بیک ٹو دی بیسکس آنا پڑے گا. آپ کی مرغیوں پہ کیوں شکایت کریں گے؟ آپ نے چھت پہ پال لیں, اپنی چھوٹی سی بیلکنی میں پال لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو. دیکھیں وہ صرف آپ کو ایگز نہیں دے گی بلکہ وہ آپ کو میٹ فیسلٹی بھی دے گی. لیکن بس خاص بات یہ کہ اب کرنا ہی پڑے گا, یعنی ہاں آپ کو یہ کرنا ہے, شور جو ہے نا آپشن نہیں ہے. یہ شور بھی بڑا برا ہوتا ہے, اس میں لوگ ہوتا ہے, ڈسٹرب بھی لیکن بڑے ہوتے ہیں, سچویشن لیکن ضروری ہے مختلف کا سامنا ہے نا ہم نے. تو بہت شکریہ مسلم راز صاحب. بالکل گاؤں والی فیل آئے گی صبح صبح مرغے کی ککڑوں. لیکن اب تو کرنا پڑے گا نا بھائی, ضروری ہے جب مشن ایسی آ گئی تو مجھے لگتا ہے صاحب ہم جنرلی نا شہر میں جو ہم لوگ ہیں, عورتیں بھی آدمی, ہم بڑے ڈسکنیکٹ ہے, ہم سست ہو گئے ہیں, ہم لیزی ہیں. ہم لوگ شکایت تو کر سکتے ہیں کہ جی ٹماٹر اتنے مہنگے ہو گئے, اور اس کے بعد ہم نے جو گھر میں آدمی کما رہا ہے اس کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے کہ میرا تو خرچہ پورا ہی نہیں ہو رہا. اچھا یہ نہیں ہم کر رہے کہ جو ہمارے پاس گھنٹوں فارغ ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں, ہم خود سے ٹماٹر اگا لیں. پہلے دیکھو عورتیں مرچیں بھی سکھاتی تھیں, یہ وہ, پھر ٹھیک ہے آپ جاب کرنے لگے, لیکن اگر آپ جاب بھی نہیں کر رہے ہیں, اور کتنے لوگ گھر میں ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں بزرگ بھی جو ہیں اس میں پلیز آپ کام کریں, آپ سبزیاں اگائیں. یعنی ڈیپینڈنٹ ہونے سے کچھ نہیں ہوگا, ڈائیورسفائی کرنا پڑے گا. ٹی وی دیکھ رہے ہیں, فون پہ ہے, لیکن ہمیں کام کرتے ہوئے نا اچھا نہیں لگتا. یہ بات صحیح نہیں. اچھا اب اس شو پر ہم نے اس پر مزید بات کرتے رہنا ڈیلی, کیونکہ اس کی ضرورت اب پیش آ گئی, تو ہمیں ضرورت ہے. بالکل ٹی وی چلتا رہے, آپ اپنا کام کرتے رہے, ٹھیک ہے نا, کام نہیں رکنا چاہیے. ویری امپورٹنٹ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. سوچئے ذرا, کیپ واچنگ گڈ مارننگ. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور کب سے کہہ رہے ہیں اسرائیل نیڈس ٹو اسٹاپ, ان کو روکنا بڑا ضروری ہے. ان کو اب آپ دیکھیں جو اب اس کے ایفیکٹس تو ہیں, فلسطین تو غزہ میں تو ظلم ہو ہی رہا ہے مسلمانوں پہ, اب یہ کس طرح اب یہ پھیلتے جا رہے ہیں, اور وہ گریٹر اسرائیل کا جو ان کا خواب ہے اس میں اب دیکھیں قطر پر حملہ کیا اسرائیل نے, اور اس کے بعد قطر کی طرف سے اسٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں, لیکن صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے, مزید سیریس یہ صورتحال ہو گئی ہے, اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اوائسی کو سوچنا پڑے گا اب کہ اب کس طریقے سے روکا جائے. غزہ میں تو ظلم ہو ہی رہا ہے, لیکن اس ظلم کے ساتھ ساتھ یہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان پر بھی یعنی ایسے انڈسکرمنیٹ حملے کیے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تو سب یہی سوچ رہے ہیں کہ اب نہیں تو کب, کتنا ہمیں رکنے کی ضرورت ہے, کتنا نقصان اٹھانے کے بعد ہی ہم ایک ہو کے جو ہے اسرائیل کو جواب دیں گے. بالکل ایسے. تو ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے حسین عبد الرحمان نے, عرب جرنلسٹ ہیں. حسین, thank you very much for joining with us in the show. Thank you very much. Good morning for everybody. Good morning, good morning. First of all, I want to know that what is going on in Qatar, and do you think that at any point in time Qatar will respond, because Netanyahu is on a power ride. There is no holding back. He is going to achieve what he is going to achieve. Nobody is, doing it, even taking it even further to stop the hands of Israel. But what do you think? Situation is getting worse day by day or not? Now, see, I'm feeling very sad and feeling very shame about what's going on in the Middle East. That the Israeli and, kill people, kill all these children, and without any response from the nation, from all the world, only just talk. Nobody take an action. So that is very sad story in the Middle East. You will see the children is carrying pot, begging for food, and it's really very, very bad happening. Now, Israeli will he will do again, and he will attack again. Any country will deal with Hamas leader. So for that reason, the things is going very bad and worse, and we don't know. We cannot trust Netanyahu for that reason. What's going on with Netanyahu? You cannot trust them. But
one thing want to say, some of Arab countries, they have a good relation with Israel. I think why they still until now not cutting this relation and doing anything. Either they try to help people or to condemn what's going on in the region. What happened in Qatar, it's really very sad, that the American basic in Qatar, they never warning the Israel to don't do this activity in the region. Israel don't want to let people stay and live in peace. Now they are not looking to see what they did yesterday in Yemen. They killed a lot of children and also they bombed the hospital. For that reason, we are very weak people. We don't do anything against Israel. That we have to know. The big test, and the Security Council will have a meeting today, and we will want to see, is the American using the vote veto to not accept or adopt the resolution for condemn this act, Israeli act. Today we will see really from the United Nations what's going on in the world. Right. So you will know clearly. Mr. Trump, when he said, he is not happy about the Israeli act, is really going to respond as acts, not using a veto to stop. And so, what about the GCC countries? Do you think they are under attack also? Sorry? Do you think the GCC countries, the region, it's under threat? Israel can Yes, attack them yes. also? They are part of the plan, the Greater Israel plan? See, yes, see, now we are the Qatar have a good relation with Israel, and the Israeli people daily visiting Qatar and dealing with them to solve the Gaza problem. But you cannot trust the Israeli government. You will not trust them. And for that reason, anything they said, we are not believe them, because they are big liar in the world now, Netanyahu. And the Islamic people, Islamic country, they are very weak. They are very weak. They don't do any response for helping the Gaza people. See, Israeli every day they killing about 70 to 80 to 185 people who are waiting in the queue for getting some food. So do you think it's a clear message, because everybody is focused on those atrocities, those miseries that Gaza people are going through at the moment? But is it a diversion tactic that Israel is using, or is it there is no fear in Netanyahu's mind that nobody will respond? He already knows it clearly. So isn't it shameful for OIC, these countries, mere statements, nothing more than that? It's really, I'm telling you in the beginning that I'm feeling very sad. And I think the things is going on. Israel will go attack again another country who are welcome the Palestinian leader, Hamas leader in their country. It's now, they want all the Arab country don't accept Hamas leader to stay with them in their land. And this is the weakness of the Arab country for not helping the Palestinian really serious. And Israelis, follow the Hamas people to make an action. So he will focus in the Qatar, and now we don't know what's going on in Gaza. And it's a point of concern as well, because Netanyahu is saying that he is, it's clearly, he's trying to kill those terrorists who are creating unrest in Israel and this region. And he wants to give the message that they can kill anyone, anywhere, anytime. Exactly. So he's not taking care of sovereignty of any country. It's about time, and at any point in time, he can attack any country in this region. Anytime, anywhere. Yes, you are correct. You are right. Yes, I know that. He can attack any time.
it's up to him, you know. Maybe he wake up, said today our plan to attack this country, or today. He playing as a game with us, you know. So as a what do you toy. think should be the response of the Muslim world of Qatar? First of all, I believe that especially for Arab countries, they have to cut the oil, not produce the oil, because if you stop the oil, that will affect all the world. And when they move and they do any action, now all this we will see is talking. Nothing, if there is no really serious action against Israel in the war. Nobody take action. Only said they condemned and they said we are stand behind Qatar. And what about we have limited time. What about the ground forces? Netanyahu said that I'll send ground forces now and capture the whole region, the whole Gaza. So is it he's going to do it in 1 or 2 days? Well, it's cost him too much. He will not do it because his soldier is very tired and they escape from the army. And we know that the Gaza people, they know how to cope with this. Let them to come, welcome to Gaza, and we will see what this Hamas people will do with this Israeli soldier. They are very weak. They are complaining. Sir, They do you are very think tired. Qatar has the resources, the strength to go to war with Israel? No, really, we cannot. We have to be clear that we realistically. cannot join a war with the ये बड़ा Israel important सवाल है. alone. We cannot. No. Exactly. Not alone. Yeah. Thank you very much बहुत for your शुक्रिया. time, हुसैन अब्दुल रहमान, अरब जर्नलिस्ट, और वो भी वही बात कर रहे थे जो हम कर रहे हैं। यानी सबको पता है कि क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है, लेकिन बस बात यही है कि जो लोग जब बाइख्तियार ममालिक हैं इस खित्ते में, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। इकोनॉमिक टाइज हैं उनके, कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम इतना सुकून तो की इतनी नींद सो रहे हैं, डिस्कशन अभी तक कर समझ नहीं आ रहा सकते हैं, बहुत सारी थेरीज पे लोग सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और भारत की एयरफोर्स तो कुछ कर नहीं सकी, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो क्रिकेट में ही हम थोड़ी सी अपनी जान लगा लेते हैं। की खामोशी सी कुछ नजर आई, वो जो ओवरऑल फील था जब सारे कप्तान बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो टेंशन का माहौल नजर आ रहा था। पाकिस्तान ने जो जंग जीती है वो नजर आ रही थी फेसेस पर, और भारतीय कप्तान भी बड़ा थोड़ा सा वैसे बैठे हुए थे। सवालात जो उनसे हुए उसमें भी एग्रेशन की जब बात हुई तो दोनों ने कहा कि एग्रेशन तो होगा और ये तो हम रोकेंगे नहीं अपने बॉलर्स को, और पाकिस्तानी कैप्टन ने भी कहा। तो ये एक हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है इसकी। अब ये होने क्या जा रहा है, उनकी टीम बहुत प्रेशर में भी है और वो उनको होगा कि जीते बगैर आना ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर नुमान नियाज ने ज्वाइन किया है, जो कि हमारे शो का हिस्सा ही हैं और अब तो और हो जाएंगे एशिया कप के शुरू। नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर। नुमान भाई बहुत सीरियस है। नुमान भाई आप भी क्या मतलब ये फील कर रहे हैं वो जो माहौल था प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आवाज नहीं आ रही उनको। नुमान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, आवाज आ रही है? अच्छा नुमान भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपको हम देख रहे हैं इस वक्त, आप शायद वो फील कर रहे हैं आप भी, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहौल था कुछ ज्यादा ही हाइप नहीं हो गई अब इस मैच की, ये जो संडे होने जा रहा है? देखिए इंडिया पाकिस्तान में ऑलवेज ये तो एक हाइप तो होती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान की टीम वर्सेस इंडिया की करंट कंटेम्प्रेरी जो फॉर्म है, स्किल सेट है, वो बहुत सुपीरियर है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान मैच तो 30-40% तो प्रेशर ही आपको एब्जॉर्ब कर जाता है, और उसकी वजह से जो है काफ़ी टफ साइड आपको मिल सकती है देखने को। सो यस, हाइप वैसे ही होती और है। और एशिया कप में अगर आप देखें तो अफगानिस्तान ऑब्वियसली थोड़ा सा फ्लेयर लेके आता है, लेके श्रीलंका इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी टीम। लेकिन इन 8 टीमों में से अगर देखें तो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया है जो कि कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट ज़्यादा करता है, बिकॉज ऑफ द ह्यूज नंबर ऑफ आई बॉल्स जो ये मैच देख रहे होंगे, और डेफिनेटली एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और भारत के लोगों को देखिए तो कितने एक्सट्रीम उनके रिएक्शंस और एक्सप्रेशंस और सेंटिमेंट्स होते हैं, कुछ ज्यादा ही हैंडशेक पे जैसे। हाँ, और दूसरा एक एम्बैरेसमेंट भी है ना जी, एयरफोर्स उनकी कितनी बुरी तरह से हारी है 6-0।
تو اس کے بعد پھر لوگوں میں جو غصہ فرسٹریشن ہے کچھ زیادہ ہی ہے. اور وہاں تو پٹیشنز دائر کر دی ہیں لوگوں نے, کچھ نے سنا ہے کہ وہ کہ میچ نہیں ہونا چاہیے. ایک شہری نے بھارت میں کہا ہے کہ یہ میچ نہیں ہونا چاہیے, اس کی سماعت بھی ہے ابھی. دیکھیں اگر ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہوتے ان کے بزنس کمیونٹی کے, جس میں مکیش امبانی جو ہیں وہ اون کرتے ہیں جیو اسٹار, اور جیو اسٹار جو ہے حالانکہ یہ رائٹس جو ہے یہ تو ہیں تو سونی پکچرز نیٹ ورک انڈیا کے پاس جو 170 ملین کے لیے ڈالرز کے, لیکن اٹ از آل اے فائنینشیل اینڈ گیم اینڈ این اکنامک فریم ورک جہاں پہ یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ شاید انفورس کیا گیا ہے انڈیا کی گورنمنٹ پہ بھی, بیکاز بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کے بہت سارا ولنریبلٹیز تھیں فائنینشیل. تو 2 ٹیمیں بھی ایڈیشنل اس لیے ایڈ کی گئی تھیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پاکستان کی جو ریسنٹ فارم چل رہی ہے اس میں ہم باہر ہو جائیں پہلے راؤنڈ سے, اور ایک ہی میچ ہو انڈیا پاکستان کا. براڈ کاسٹر بھی اور جو پروڈکشن کمپنیز ہیں دے وانٹ ایٹ لیسٹ 2 میچز, اور اب موسٹ لائکلی ہے کہ 2 میچ ہوں گے. سو اگر چیئرمین پی سی بی سے ہینڈ شیک کر لیا تو اس میں کیا ایسی بات ہے؟ اب ان کے ایکسٹریمسٹ رویے ہر جگہ نظر آتے ہیں ہمیں. آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو دیکھیں وہ بیسیکلی انٹالرنٹ ہیں, پھر بہت سالوں سے 10-15 ایک جنریشن ہو گئی ہے جن کو سائیکولوجیکلی مینٹلی جو ہے وہ پوائزن کیا گیا ہے, اور ایک وہ اینٹائی پاکستان اور اینٹائی مسلم ایک سینٹیمنٹ ہے جو کریٹ کیا گیا, اور یہ بی جے پی کا ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ الیکشنیئرنگ کا اور پولیٹیکل جو ہے ان کا وہ یہ ٹیمپلیٹ اور نیریٹو رہا ہے. سو اور دوسرا یہ سوڈو نیشنلزم ہمیں بہت نظر آتا ہے ان کے جرنلزم میں, اوور ریئیکشنز ہیں, ہسٹیریکل رسپانسز ہیں. سو یہ دے شوڈ ناٹ ڈیمپن یور اسپرٹس. آپ کو فوکس یہ کرنا چاہیے کہ انڈیا کی امپینیٹریبل ٹیم لگ رہی ہے. کل کے میچ میں بھی ٹھیک ہے وہ یو ای سے کھیل رہے تھے, اٹ واز ناٹ اباؤٹ کہ وہ میچ انہوں نے 4.5 اوور میں ختم کر دیا, 57 پہ آؤٹ کر دیا, 31 پہ 9 آؤٹ کر دیا. امپورٹنٹ یہ تھا کہ جو ان کا ایپٹیچیوڈ تھا ایون اگینسٹ اے ویکر ٹیم, جو ان کی ایگزیکیوشن تھی, جو ان کا پروفیشنلزم تھا. یعنی انہوں نے فلیکس کیا ہے, دکھایا ہے کہ ابھی آپ نے ٹرائنگولر جو کھیلا ہے یو اے ای سے بڑا آپ کے مقابلے ہوئے ہیں, میچ ہوا ہے جیسے انٹرسٹنگ, اور ہمارے سامنے یہ ٹیمز ایسی ہیں, یہ دیکھ لیں آپ. لیکن اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایک جو کنڈیشنز جو ہیں T20 کرکٹ بڑی ظالم ہے, اس میں ایکچوئل پوٹینشیل ٹیم کا جو ہے نا وہ ایک آدھا پلیئر بھی ان کو گرا لیتا ہے, اور یہ ون مومنٹ کی گیم ہے جہاں پہ ایک پلیئر جو ہے وہ ایک ایکسٹراڈنری پرفارمنس دے کے چاہے ود دا بال ود دا بیٹ لے کے جا سکتا ہے. اور یہ جو چھوٹی ٹیمز آپ کو نظر آئی ہیں اس پہ اب بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ان کو اسکل سیٹ ان کا بہت کم ہے. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ گیم اویئرنیس. یو ای کو دیکھا, ہانگ کانگ چائنا کو دیکھا تو یہ کمپٹیشن کو خراب کرتے ہیں. آئی پرسنلی فیل کہ T20 میں یہی ٹیمیں ہوتی ہیں جو بڑے ہاتھیوں کو گرا لیتی ہیں اور ایک سینسیشنلزم آپ کو نظر آتا ہے. سو یہ آپ کو پکچرز بھی دیکھنی ہے. دبئی میں پاکستان نے موسٹلی میچز کھیلنے, انڈیا پاکستان بھی دبئی میں ہے. سو جس طرح وہ کل کلدیپ یادو کو یو ای کے اس میں بیٹسمین نہیں سمجھ پا رہے تھے, اور وہ یہ نارمل سی بات ہوتی ہے جب آپ کو کچھ سمجھنا ہے تو آپ چلا دیتے ہیں, آپ کا ڈیفنس ہوتا نہیں. سو پاکستان کا ایسا کیس نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہتا پاکستان کی کوئی بہت بڑی ٹیم ہے, پاکستان کی ٹیم میں بہت فریلٹیز ہیں. بولنگ ابھی دیکھنا ہوگا کہ آپ 3 اسپنرز انڈیا کے اگینسٹ جاتے ہیں یا نہیں جاتے. انڈیا کا انہوں نے 3 اسپنرز کھلا دیے اور 2 انہوں نے بلکہ ہردک پانڈیا تو پراپر آل راؤنڈر ہے, شیون دوبے جو ہے وہ بٹس اینڈ پیسز ہیں. سو آئی ڈونٹ سی. ہاں ایک اور چیز میں ضرور کہوں گا کہ شاید اگر انڈیا کی فل بلومنگ ٹیم ہوتی ان میں بھی سلیکشن بڑی ڈسکرپنسیز نظر آ رہی ہیں. شراز آئیر کپتانی ریزرو کرتے تھے, وہ ٹیم میں ہی نہیں ہے. یہ سیفی جیسوال نہیں ہے کیونکہ شبھمن گل کو لے کے آنا تھا. گل کو جو لے کے آئے تھے وہ لے کے آئے تھے کہ وہ کلون کریں گے وراٹ کوہلی کے رول کو, ناٹ وراٹ کوہلی کے رول کو, کہ وہ اگر کوئی کلیپس ہوتا ہے ابھیشیک شرما وغیرہ جلدی آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ اننگس میں ڈیپ لے کے جائیں. لیکن کل انہوں نے بھی دکھایا شبھمن گل نے کہ وہ بھی ان کو بھی شاید یہی ایڈوائز ہے. تو وہ ہی پلیڈ 222 کا. تو نعمان بھائی آپ نہیں جا رہے میچ دیکھنے؟ میں کرکٹ سے جی ٹو بی ویری آنیسٹ آئی جسٹ فالو اٹ پروفیشنلی ناؤ, کیونکہ آپ لوگوں نے بلانا ہوتا ہے اور ہم نے اپنے پروگرامز کرنے ہوتے ہیں. ادروائز اس کرکٹ میں بہت کچھ ہے جو کبھی بیٹھیں گے تو آپ کو بتائیں گے. پروبیبلی جو دکھتا ہے وہ ایکچولی بیک اینڈ پہ نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. نہیں لیکن یہ ایسے نہیں کرنا, آپ ہمیشہ ریلیونٹ ہمیشہ ہیں اور آپ کی ضرورت ہے آپ کے انالیسس کی. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ مجھے نعمان بھائی ignorance is bliss, اور مجھے نہیں پتا نا تو میں اس لیے بہت خوش ہوں. میں ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو دیکھو پھر یہ ہوتا ہے پھر آپ کا نا شوق ہی ختم ہو جاتا ہے. نہیں لیکن ہمیں تو بہت شوق ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ میچ. کل آپ سے ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. نادیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
हैं।